सरतियूं शाह लतीफ़ चवे वादी सिंध के अजीम उल-मर्तबत शायर शाह साईं अब्दुल लतीफ़ भिटाई का शुमार सूफियों के उन अजीम उल-मर्तबत कबीले से होता है जो सारी उम्र अमन और आश्ती, रवादारी और भाईचारे और एहतराम इंसानियत का पैगाम देते नज़र आते हैं। उनका ताल्लुक़ उस कबीले से है जो खल्क़ खुदा के गमों को अपना गम समझते हैं और उनको मोहब्बत का साइबान अता करते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। उनकी शक्ल सूरत और सज धज के बारे में बताया जाता है कि वो शक्ल जमील और दरमियाने कद के थे। नाक नक्शा दिलकश, लिबास में सादगी, अक्सर स्याह रंग की कफनी पहनते थे। सर पर सफ़ेद रंग की एक सफ़ेद और दराज टोपी होती, हाथ में एक तस्बीह जिसके दाने बड़े और मोटे होते थे। शाह अब्दुल लतीफ़ की विलादत 1690 में हैदराबाद सिंध से 40 किलोमीटर दूर मौजूदा मटियारी जिला के कस्बे हाला हवेली में हुई। कुछ मुहक्किकीन ने जाए पैदाइश का नाम सुई कंदर और कुछ ने भेमपुर लिखा है। शाह लतीफ़ की इब्तिदाई तालीम खानगी माहौल में हुई। आपने वालिदा से अरबी और वालिद से फारसी और सिंधी की तालीम हासिल की। 5 या 6 साल की उम्र में आपको अखुंद नूर मोहम्मद की मशहूर दरसगाह में तहसील इल्म के लिए भेज दिया गया। उनको जो तालीम मिली वो भी अंदाज़ा है कि उस वक्त की मकतबी तालीम का कहा जाता था। वो आज कल के हाई स्कूल तक हम कह सकते हैं कि थी। वो मकतबी तालीम मिली, यानी कि कुरान शरीफ, सिंपल अरबी, आयात और फ़ारसी, ये तालीम उनकी थी। जिन दिनों शाह अब्दुल लतीफ़ ने जवानी की मंजिल में कदम रखा तो ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आपकी शायरी और शख्सियत पर गहरा असर डाला। इलाके के जागीरदार मिर्ज़ा मुग़ल अरगून की जवान बेटी सैयदा खानम बीमार पड़ी। दुआ के लिए शाह हबीब अलैहिर्रहमा को बुलाया गया। शाह हबीब बीमार थे। उन्होंने अपने बेटे शाह साईं अब्दुल लतीफ़ भिटाई को दुआ के लिए भेजा। शाह साईं ने सैयदा बेगम की नफ्स पर हाथ रखा और यूं ज़िंदगी का एक नया दौर आगाज़ हुआ। जिस खातून से इनको मोहब्बत थी, जिनके बारे में मशहूर है कि उनकी वो ये छुंगली जो है वो पकड़ कर उन्होंने कोई दुआ मांगी थी तो वो खातून तो ठीक हो गई, लेकिन ख़ुद वो एक छुंगली को छूने से उनके वो ख़ुद एक वजद में उसमें वो चले गए। मुग़ल बेग को शाह लतीफ़ की ये बात नागवार गुजरी। वो शाह साईं का दुश्मन बन गया और इतना परेशान किया कि शाह हबीब और घर वालों को गांव छोड़ना पड़ा। शाह लतीफ़ पर इस वाक़े का बहुत गहरा असर हुआ। घर छोड़कर योगियों और सन्यासियों के साथ 3 साल तक दश्त नवर्दी करते रहे।
ایک اندازے کے مطابق شاہ صاحب کا کچھ کا سفر حیدرآباد سے شروع ہوا۔ روایات کے مطابق کچھ اور جوناگڑھ کے تیرتھوں کے لیے قافلے یہاں سے نکلتے تھے۔ شاہ صاحب نے بھی قافلے کے ساتھ بدین سے نکل کر لکھپت بندر سے اپنے سمندری سفر کا آغاز کیا ہوگا۔ اس سمندری راستے کی دوسری منزل دوارکا ہے۔ پور بندر سے مشرق میں جوناگڑھ کا شہر ہے جو بھٹائی کے سر سورٹھ کا محور ہے۔ جوناگڑھ کے شمال مشرق میں کھمبات ہے جس سے منسوب بھٹائی کا سر کھمبات ہے۔ ہنگلاج کے لیے شاہ صاحب نے ٹھٹھا سے ملیر ندی اور بندر کے راستے کا سفر کیا۔ کراچی سے ہنگلاج 275 کلومیٹر دور ہے۔ بھٹائی نے شمال کی طرف ملتان تک سفر کیا۔ سیون سے لاہوت قلندر کے عرس کے بعد لال باغ سے سفر شروع کیا اور جھانگارا ندی پار کر کے لاہوت پہنچے۔ جیسلمیر کے علاقے میں شاہ صاحب لنڈانو ندی کے کنارے کاک محل تک گئے ہوں گے۔ کاک محل بھٹائی کے سر مومل رانوں کے متعلق ہے۔ سندھ کے علاقے لاڑ کے سفر کے دوران ایک روز ٹھٹھا پہنچے۔ وہاں آپ کی ملاقات اس دور کے ایک بہت بڑے عالم اور مخدوم محمد معین ٹھٹوی سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے صوفیانہ خیالات اور حسن سلوک سے شاہ سائیں کا دل موہ لیا۔ معین ٹھٹوی نے شاہ پر زور دیا کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائیں۔ کچھ عرصے بعد کوٹڑی مغل میں ایک سرکش قبیلے سے مغل بیگ کی جنگ ہوئی جس میں ان کے خاندان کے تمام مرد مارے گئے اور صرف ایک چھوٹا بچہ اور چند عورتیں رہ گئیں۔ اسی بے سر و سامانی کے عالم میں شاہ حبیب نے ان کی ہر طرح مدد کی اور پھر مغل بیگ کی بیٹی سیدہ بیگم کا نکاح شاہ لطیف سے کر دیا۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد شاہ نے کوٹڑی سے 4-5 کوس دور ایک پرفضا لیکن غیر آباد جگہ کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ جگہ اس زمانے میں ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں پر مشتمل تھی۔ شاہ نے اسے ایک خوبصورت بستی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اسی پرفضا مقام کو بھٹ شاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ریت کے ٹیلے کے نزدیک صاف پانی کا تالاب ہے جس کو کراڑ جھیل کہتے ہیں۔ پرخلوص مریدوں اور عقیدت مندوں نے آپ کا ہاتھ بٹایا۔ دور دراز علاقوں سے بے شمار موسیقار، سادھو، سنیاسی اور درویش فقیر آنے جانے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ چھوٹی سی بستی مرجع عام و خاص بن گئی۔ تنہائی پسند وہ ہوتا ہے جو میڈیٹیٹ کرتا ہے، جو سوچتا ہے اس ایک کے بارے میں۔ وہ تنہائی پسند تھے اور وہ حجرہ جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہاں وہ گھنٹوں کی کیا، وہ تو دن اور ہفتوں وہاں غائب ہو جاتے تھے اندر جا کے۔ جیاں سے کھوہی انار وہن واری گاڈواں ہیڑو پریاں دھار نمبیاں نمبیریاں سے نمبرے نمبیریاں سے نمبرے مالا لاہاں جے نچتا آلا ان موسراں آلا ان موسراں۔ وفات سے 21 دن پہلے
शाह साहब ने मुकम्मल गोशा नशीनी इख्तियार की, हत्ता कि खुर्द नोश से भी बिल्कुल बेनियाज हो गए। एक दिन गुस्ल से फारिग होकर अपनी चादर ओढ़ी और अकीदतमंदों के जमघटे में आए, महफिल समा के इनेकाद का इशारा किया और खुद मराकबे के लिए हुजरे में चले गए। तीसरे दिन कुछ अकीदतमंद हुजरे में गए और करीब जाकर देखा कि शाह लतीफ की रूह कफ से अंसरी से परवास कर चुकी थी। आम मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन तारीख़ वफ़ात 14 माह सफ़र 1165 हिजरी 1752 ईस्वी बताते हैं। शाह लतीफ़ का उर्स हर साल सफ़र की 14, 15, 16 को भिटशाह में अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। शाह लतीफ़ ने जिस दौर में जन्म लिया वो जागीरदाराना निज़ाम के उरूज का दौर था। ये वो ज़माना था जब सिंध में मुगलिया दौर ज़वाल पजीर था और कलहोड़ा ख़ानदान की बुलंद इकबाली का सितारा तुलू हो रहा था। जागीरदारी, जिम्मेदारी और पीरी मुरीदी उस दौर के समाजी अवामिल थे। अवाम बड़े बड़े महसूलों के बोझ तले दबे हुए थे। लगान की शरह ऐसी थी कि कभी कभी काश्तकारों को सारी फसल लगान ही में देना पड़ती थी। इन महसूलों और लगान से बचने के लिए बहुत से सिंधी कबीले अपने गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। यही वो ज़माना है कि जब सिंध में एक और वाक़या रूनुमा होता है, एक ऐसा वाक़या जो हमारी तारीख़ का बहुत रोशन बाब है। सिंध के अजीम सपूत शाह इनायत शहीद का ज़माना, जद्दोजहद करते हुए सूफ़ी शाह इनायत शहीद हो जाते हैं, उनके साथ उनके फ़कीर शहीद हो जाते हैं। शाह लतीफ़ की ज़िंदगी में दूसरा बड़ा वाक़या जिसने उनकी शायरी और सोच पर असर डाला वो है खोड़ा के बुज़ुर्ग मखदूम अब्दुर्रहमान और उनके 208 साथियों की शहादत, जिनको उस वक्त के हाकिम मियाँ नूर मोहम्मद कलहोड़ा के दौर में शहीद किया गया। इन वाक़यात का शाह लतीफ़ की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। वया जे अमी कॾे मोह काओ ॾेई, तिन सिपूं सोझे कठियूं पातारां पेही, पसंदा सेई अमुल अखरिन सी। हलो हलों कोरिएं नाज़िक जंजो नीं, गंढिन सारो ॾींहुं छिनण मूर न सिखिया। शाह साईं जोलाहे को मोहब्बत और रवादारी की अलामत के तौर पर पेश करते हुए कहते हैं कि अगर तुमने मोहब्बत सीखनी है, ताल्लुक़ कायम करने का तरीक़ा सीखना है, तो जाके जोलाहे से सीख, जो सारा दिन धागों को जोड़ता रहता है, तोड़ना उसने सीखा ही नहीं। शाह साहब ने अपने कलाम में मुख्तलिफ पेशों के अफराद का जिक्र किया है। उन अफराद और उनकी पेशा वराना मेहनत और मुशक्क़त से शाह ने रूहानी रमूज़ और नक्कात के तौर पर जो काम दिया है, उससे कतई नज़र एक बड़े काम की इब्तिदा ये भी है कि उस दौर के मुआशरती अवामिल का बहुत कुछ इल्म हो जाता है। शाह की शायरी में मौजूद लोक इश्किया दास्तानों से वादिय सिंध की समाजी ज़िंदगी के बहुत से पहलू नुमायां होते हैं। शाह लतीफ़ भिटाई की दास्तानों में हुस्न इश्क और हिजर विसाल का बयान अपने तमाम तर लवाज़मों के साथ जलवागर होता है। उन्होंने तीरो तुफंग, सोख्ता जिगर, बला नोश रिंद, साकी, शमा और परवाने की रिवायती अलामात को इंतहाई खूबसूरती के साथ अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है, जिसके बायस कारी हुस्न तग़ज़्ज़ुल का सा लुत्फ़ लेते हुए एक फ़रत बख्श ताज़गी और तवानाई से हमकिनार हो जाता है। मुलाहिज़ा हूँ चंद तराजम। मोहब्बत दिल को तड़पाती है अक्सर, पुरानी चोट उभर आती है अक्सर, ख़याले यार में बैठे बिठाए, सुहानी रात कट जाती है अक्सर।
کنویں میں جس طرح پانی کے سوتے ملے رہتے ہیں ریگے تہنشیں سے، یوں ہی وابستہ ہے گویا میرا دل کسی نادیدہ دلدار حسین سے۔ سسی سے مخاطب ہو کے شاہ سائیں فرماتے ہیں، تتیہ تھدیہ کا کانے ویل بہن جی، متاں تھے اوندا پیر نہ لہیں پرین جو، کہ اے سسی تم بیٹھی نہ رہو، اگر تمہیں منزل حاصل کرنی ہے تو نہ گرمی کو دیکھو، نہ تپتے صحراؤں کو دیکھو، اور اپنے پنوں کو حاصل کرنے کے لیے ریگستانوں اور سنگلاخ چٹانوں کا سفر کا آغاز کریں۔ نوری جام تماچی کی داستان میں ایک طرف حکمران طبقے کی جاہ و حشمت کا عکس اور دوسری طرف غریب ماہی گیروں کی پسماندگی اور بے سر و سامان زندگی کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ عمر ماروی کی داستان میں ماروی کی ایثار پسندی، وطن سے محبت اور عفت کو عمدگی سے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ یہ نہ مارن ریت جو سین مٹائن سونسی، اچی عمر کوٹ میں کندھیس کان کری، پکھن جی پریت ماڑن سی نہ مٹیاں۔ ماروی کہتی ہے کہ اے عمر، یہ ہماری روایت نہیں کہ ہم اپنے رشتوں کا سونے اور جواہرات پہ سودا کریں۔ میرے لیے میرے غریب ہم وطن سونے اور جواہرات سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ معروف اسکالر ڈاکٹر سورلے لکھتا ہے کہ He is the real jewel of the Kalhora age. He has written poetry that deserves a wider public than it has yet attracted. His life is an epitome of the age in which he lived and of the rural circumstances of the people amongst whom he dwelt. The fact that since his poetry was composed, it has retained its universal appeal proves that the spontaneity of his message lies deep in the hearts of all classes of Sindh. شاہ لطیف بھٹائی کا تعلق شعراء کے اس گروہ سے تھا جن کا صوفیانہ کلام پڑھ کر انسان اپنے اندر روحانی توانائی اور تازگی محسوس کرتا ہے۔ اردو کے خواجہ میر درد، پنجابی کے بلے شاہ، سرائیکی کے خواجہ فرید، پہاڑی پوٹھوہاری کے میاں محمد بخش اور پشتو کے رحمان بابا کی طرح آپ نے بھی روحانیات، اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے شاعری کو وسیلہ بنایا۔ تصوف اور انسان دوستی یعنی ہیومنزم ان شعراء کا مشترک ادبی اثاثہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں میں موضوعات کے تنوع کے باوجود اور انفرادی شناخت کے باوصف مشترک ادبی عناصر وافر مقدار میں ملتے ہیں۔ شاہ لطیف بھٹائی اور بلے شاہ دونوں نے کافی کی صنف میں طب آزمائی کی۔ مثلاً شاہ لطیف فرماتے ہیں، اردو منظوم ترجمہ: گھما چرخے کو اور کچھ کر لے ناداں، گھما چرخے کو اور کچھ کر لے ناداں، کہ بس 2-4 دن کی زندگی ہے، یہاں جیسا کسی نے سوت کاتا اسے ویسی ہی عزت بھی ملی ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت بلے شاہ کی ایک معروف کافی ہے: کت کوڑے نہ وت کوڑے، چھلی لا بھروٹے گھت کوڑے، جے پونی پونی کتیں گی تاں ننگی مول نہ بتیں گی، وچ غفلت جے تیں دن جالے، کت کے کچھ نہ لیو سنبھالے، باجوں گن شو اپنے نالے، تیری کیوں کر ہوسی کت کڑے نہ وت کڑے۔
वाई और काफ़ी सिंधी शायरी की दो अलग अलग सिनफें हैं। ये बात अभी तहकीक तलब है कि शाह साहब की वाई को वाई क्यों कहा गया और उसके मानी क्या हैं। सिंध में वाई बात को कहते हैं। शाह साहब की दरगाह पर जो राग गाया जाता है उसे सुनकर यूं लगता है जैसे कोई फरियाद कर रहा हो। मुमकिन है उसी निस्बत से शायरी की इस सिंफ को वाई कहा गया हो। कुछ लोग तो हमारे स्कॉलर कहते हैं कि वाई और काफ़ी एक चीज़ है, लेकिन उसमें हैयत के लिहाज से फ़र्क है। मैंने उस पर भी थोड़ा बहुत लिखा है। तो बात यह कि जो वाई है वो मात्रिक छंद पर है। जो हमने बैत की बात की पूरा मात्रिक छंद पर है, शाह साहब की हो चाहे सचल की हो। सचल के यहाँ कुछ फ़र्क है, उसमें हैयत को उन्होंने बढ़ाया। तो इस तरह से शाह साहब की भी कुछ वायाँ हैं जिनमें जो रिवायती वाई है कि एक मिसरा जो बंद है, थल मिसरा कहते हैं, तो वो भी एक मिसरा का है, और जो बाद में बंद आते हैं वो भी एक ही मिसरा के। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको हैयत को तब्दील किया, बहुत ही कम वायु, 2-3 ऐसे हैं। तो उसमें उन्होंने तब्दीली की कि एक काफ़िए की बजाय 2 काफ़िए आ गए। आओ बारो चला पुनर्जाम पर मोट विछोड़ो तो मारे, एक मिसरा फिर आधा मिसरा मुस्तज़ाब। भाई एक पोएम है जिसमें उस सुर में या उस चैप्टर में या उस मौजू में नजरानो है। तो 15 अबियात चले, उसके बाद एक वाई आई। वाई में उन तमाम 15 अबियात की रूह समाई होती है। एक उसमें फतवा दिया होता है। वाई की मीनिंग ये भी हम लेते हैं कि जो उन्होंने फरमा दिया, जो उन्होंने फरमा दिया। तो वाई का एक ये भी रंग है, मगर मौसीकी के हवाले से, सूफ़ी मौसीकी के हवाले से हम उसको एक ठुमरी का रंग भी दे सकते हैं, हम उसको ख़याल का रंग भी दे सकते हैं। जैसे है कि उनका कलाम में से कि अजब नैन तेरे सरस नैन तेरे। शाह साईं से पहले सिंध में समा होता था। समा में कोई साज इस्तेमाल नहीं होता था। शाह साईं ने समा में एक साज भी इस्तेमाल किया जिसे दंबूरा कहते हैं। मौसीकी में सिर्फ सुर नहीं होता है, सुर सिर्फ आधा हिस्सा होता है। दूसरा बड़ा जो हिस्सा होता है वो लय होती, ताल होती है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, सुर ताल लय। ये शाह साहब ने ताल और लय का मसला, अब उसके लिए एक परकुशन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तबला होना चाहिए, घड़ा होना चाहिए, मटका होना चाहिए, ढोलक होना चाहिए। शाह साहब ने वो निकाल दिया कि ये मुश्किल मसला है। लिहाजा उन्होंने अपने जो राइज शुदा राग थे, मतलब उन्होंने तरतीब नौ की, उन्होंने उन तारों में
کی ضربیں اس حساب سے لگائیں کہ وہ تال اور لے دونوں کا کام کرنے لگی. شاہ صاحب نے 36 راگنیاں منتخب کیں، جن میں سے 30 شاہ صاحب کے اپنے کلام کے لیے اور باقی 6 دوسروں کے کلام کے لیے. اس کا مقصد یہ تھا کہ شاہ صاحب 6 راگ اور 36 راگنیوں کی قدیم روایت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے. فقیر دمبورا لے کر ایک حلقے میں بیٹھ جاتے تھے اور تمر فقیر جو اس دور میں محفل سماع کا سربراہ تھا وہ اللہ ہو سے ابتدا کرتا تھا. شروع میں فقیر ابیات پڑھتے اور آخر میں وایاں گاتے تھے اور یہ رواج آج تک برقرار ہے. کہ میاں غلام شاہ کلوڑ کے زمانے میں ٹھٹا کے مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی اس کو قاضی القضات مقرر کیا تھا. میاں غلام شاہ نے ان کو اختیار دے دیا تھا. مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی کو بتایا گیا تھا کہ لطیف کے ہاں راگ ہوتا ہے اور راگ باقاعدہ اس کی محفل ہوتی ہے، تمورے بجتے ہیں. تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لطیف سرکار کے حضور میں آئے. میں سائیں آپ کے لیے اس طرح حاضر ہوا ہوں کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ہاں راگ ہوتا ہے روزانہ اور شریعت میں راگ بالکل نہیں ہے جائز. لطیف نے کہا کہ مخدوم صاحب ایک گندا تالاب ہے جس میں شہر کا گندا پانی جاتا ہے، گرتا ہے. کوئی بھی آدمی اس کو پیتا نہیں، کوئی ٹچ نہیں کرتا، ہاتھ نہیں لگاتا. ان کے کنارے پر ایک درخت ہے. آپ کا کیا فرمانا ہے کہ اس درخت کو کٹوا دیں کیونکہ گندے پانی کے کنارے پر ہے اور اس کا پھل بھی ہوتا ہے جو لوگ کھاتے ہیں. تو مختوم صاحب نے فرمایا نہیں یہ تو کیسے کاٹیں گے، اسے تو لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو لطیف نے فرمایا کہ اس اندر جو نفس ہے وہ گندا پانی ہے. میں جب راگ سنتا ہوں، جب ساز سنتا ہوں، جب ساز بجتے ہیں تو نفس میرا پاک ہوتا ہے اور میرے جتنے فقراء ہیں ان کو سب روحانی فیض ملتا ہے. شاہ سائیں کے مجموعہ کلام کو رسالو کہا جاتا ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مجموعہ کلام شاہ جو رسالو 30 سے زائد سروں اور راگنیوں میں منقسم ہے، جسے آپ کے مریدوں نے آپ کی وفات کے بعد مرتب کیا اور ارنسٹ ٹرمپ نے 1866 میں جرمنی سے اسے شائع کرایا. سندھی کے بے بدل شاعر جناب شیخ ایاز نے 1963 میں اس کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا جو کہ 10,000 اشعار پر مشتمل ہے. رسالہ کی ترتیب مختلف راگوں کے ناموں، لوک کہانیوں کے عنوانات اور مختلف لوگوں کے پیشوں کی نسبت سے مختلف سروں یعنی راگوں میں کی گئی ہے. شاہ جو رسالو یعنی کلام لطیف کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے ابتدا سر کلیان سے ہوتی ہے. اول اللہ علیم اعلی عالم جو دھڑی قادر پنجی قدرت سے قائم آہ قدیم والی واحد وحدہ رازق رب رحیم سو سارا سچو دھنی چئی حمد حکیم کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان جوں. سر یمن کلیان یمن کے لغوی معنی ہیں دل کو قابو میں رکھنا. عام طور پر اس راگنی کو ایمن کلیان کہا جاتا ہے جو بنیادی طور پر کلیان ٹھاٹ سے تعلق رکھتی ہے اور اکثر
रात के वक्त गाई जाती है। सुर कामोद एक मशहूर रागनी का नाम है। इसका ताल्लुक दीपक राग से बताया जाता है। इस सुर में शाह ने नूरी जाम तमाची के ताल्लुक के खातिर को वाज़े किया है। तमसीली तौर पर नूरी को मतलूब और जाम तमाची को तालिब तस्लीम किया है। सस्सी की बेकसी और लाचारी का जिक्र किया गया है। शाह ने तमसीली तौर पर यह जाहिर किया है कि अगर तालिब हकीकी नफ्से अम्मारा पर काबू ना पा सके तो उसको वैसे ही सदमे बर्दाश्त करने पड़ेंगे जैसे सस्सी को केची ऊंटों की तरफ से गाफिल रहने के नतीजे में बर्दाश्त करने पड़े। उमर मारवी की दास्तान वादी सिंध के थर के इलाके की मशहूर लोक दास्तान है। इस सुर में शाह साहब ने न सिर्फ हुब्बुल वतनी, हुर्रियत पसंदी और आला ज़र्फ़ी का दर्स दिया है, बल्कि रूहानी तौर पर उस अहद मिसाक की याद दहानी भी की है जो तमाम रूहों ने इब्तिदा में किया था। सिंध में एक बहुत ही मीठी मगर दर्दनाक लोक धुन सुर रानों के नाम से मशहूर है। वैसे इस सुर के नाम की मौजू से भी मुताबिकत है। इस सुर में शाह ने मोमिल रानों की पुरअसरार इश्किया दास्तान बयान की है। शाह साहब की सवाने हयात सबसे पहले उनके एक हम असर मीर अली शेर खान ठठवी ने लिखी। 1851 में रिचर्ड बर्टन ने, 1856 में सर बार्टल फ्रेयर ने, 1870 में डब्ल्यू साउदी ने, 1882 में दीवान दयाराम गिद्दूमल ने, 1887 में मिर्ज़ा कलीच बेग ने, 1890 में दीवान लीलाराम वतनमल ने, मीर अब्दुल हुसैन सांगी लताइफ लतीफ़ी। इसके अलावा भी सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी में शाह साहब की सवाने हयात व शेर व शायरी पर कई किताबें और तराजिम शाया हुए। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बाज़ मुस्तनद मतबूआ रिसाले ये हैं। मयो तू मोटाए मुँह रोंदे रात बहार। शाह साईं की इस वाई का तर्जुमा आगा सलीम कुछ यूँ करते हैं। राना लौट के आए मैं रोते रात बिताऊं, सेहत के सुख सब छूट गए सुरमा सहा न जाए। मरी जीत माणिए जानिब जो जमाल, थे हूंद हलाल जे पिंद याई पाड़ी। शेख अयाज शाह साईं के इस कलाम का कुछ यूं तर्जुमा करते हैं। मुद्दाए हयात क्या है जुज़ तमाशाए हुस्न यकताई, जान निसारा जलवाए जाना खुद तमाशा हैं खुद तमाशाई। वहदहू ला शरीक लहू ई हेकड़ाई हक ॿियाई खे बक,
जिन विधों से विरसिया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कलाम का मंजूम पंजाबी तर्जमा तारा सिंह ने कुछ यूँ किया है। वहदहू ला शरीक लहू एहोई कला हक, दुई नू लिया जप जिन्हें ओ पशेमां थिया। वगर क्यों वतन प्रित न छिनन पाण में, पसो पखियड़न माण्हुआ मेट खणो। H.T. सोरले इसका कुछ यूं तर्जुमा करते हैं। The cranes fly off in a gathered flight, their bonds of love they do not sever, for lo, within the gathered wisp, for them abundant sweetness ever. तहजीबों के तसादुम और मज़हबों की कशाकश और नज़रियों की आवेज़िश के इस ज़माने में ज़रूरत इस बात की है कि हम मुकालमे की रवायत को आगे बढ़ाएं। मुकालमे की रवायत को आगे बढ़ाने का काम तसव्वुफ़ से लिया जा सकता है, और हमारे ज़माने में तसव्वुफ़ के जो मिसालिए सामने हैं उसमें एक बड़ा मिसालिया शाह जो रिसालो है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कलाम के तराजिम किए जाएं, उनके पैगाम को नस्र में और शेर में दुनिया के सामने रखा जाए, ताकि इन्हिदाम इक़दार की सताई हुई खल्क़ खुदा फिर से मोहब्बत की तरफ, यगानगत की तरफ, एक दूसरे के एहतराम की तरफ, रवादारी, भाईचारे, अमन और सलामती की तरफ वापस आ सके। ये काम पहले भी अंजाम दिया जा चुका है, और शाह साईं की शायरी आज भी वो मरहम और वो दरमा फराहम कर सकती है जो दुखी इंसानियत को सुकून, तमानियत और आफ़ियत की तरफ ले जाएगी।